I pozdrav moj gledatelja neka novega pojeda na mojem kanalu. To igramo FIFA Mobile. Kako vidimo danas bomo igrati, da vam pokažem moj klub. Ono hoću pokazati. To je moj klub. Cena ima 80 rating. Skill boost. Ko vidite tukaj na primjer nosite ekipu. Tukaj vam pokaže svoju ekipu. Tukaj vam pokaže kateri igralce imate. Jaz sem tudi zdaj nekega fulkul golmana tega. In tega Fernandesa, evo ga. Adrian Artola. Tam res to skill booste. In tukaj vidite, kaj bi lahko dvignili, naprimer. Jaz sem tako, naprimer, dvignil to Electration. To je, naprimer, za Hanja. In da ga dvigne na 1. To je spet za Hanja. Speed je, naprimer, za Ronaldo. In tako lahko delate to, naprimer. In dobro, tukaj gremo začeti za epizodo in... Danes sem mislil igrati to, nam pokažem francosko ligo. Sem v chapter 4. Ni prišlo nič za igrati. Chapter 1 sem rešil, chapter 2, chapter 3. Zdaj sem v chapter 4. In na ta episod nam vam pa. In kaj igram Italijo, igram Španijo. Zaradi Ramsa igram Španijo in gremo igrati eno za Italijo. Če ne bomo odigrali par tekem. Evo. Evo, preko Griezmana na moji pet. Ok. Moja. Evo. Zdaj mi je džogo. Ne smoš postirati to v zoni. Evo, Falcao. Bum. Kao brani. Budem. Evo Griezmann. Boom and skill. Še en skill. Honey. Joj, Honey. Evo, gremo naprej. Če ne bom poskusil dobiti kakšen coins, da bomo zdaj prišli do, naprimer, 300 000, pa bomo upgradeali, bomo odpirali peke pa to. Eno veliko odpiranje pekova. Pek. Evo, naredimo samo to tekmo, pa se bo rabila končati epizoda, zato tega, ker si mi nekam ful mudi. Samo tako na hitro, pa sem hotel narediti epizodo, ful se mi mudi. Ker gremo zdaj v Koper, pa... In tukaj bi se zaključila ta epizoda, zato se slišimo v naslednji epizodi. Čau!